हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू माय चैनल बासंती सेठी ब्लॉग्स। आपण माने सब निश्चय भल थिबे। चलନ୍ତୁ स्टार्ट करिबा आजिर ब्लॉगटी। आजिर ब्लॉगटी स्टार्ट करिबा पूर्व मु कहि दउछि जो माने चैनल को देखुछंती सब्सक्राइब करिया को भूली जाइछंती करू नाहंती ताहाले जल्दी जल्दी करि दियंतु सब्सक्राइब। आ चलନ୍ତୁ स्टार्ट करिबा आजिर ब्लॉगटी। हे गोपाल कृष्ण करू आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करू आरती तेरी, तुझ पे ही कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरी गुण गाऊं प्रेम में रंगी भक्त में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे, हे गोपाल कृष्ण करू। फ्रेंड्स मु आज आपण नहीं आसी आम गाँव रे यात्रा प्रति वर्ष दोल पूर्णिमा हुए केमिति कौन होछि तार झलकटा आपण मानक पाखक नहीं आसी टिके देखंतु आपण माने आउ एंजॉय करंतु। यात्रा आरंभ पूर्व से माने केमती ठाकुर को दर्शन कर जाउछंती देखंतु। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए, मन ये चाहे हर पल आँखियाँ तेरा दर्शन पाए, दर से तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ही कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरी गुण गाऊं, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी।
ଏତିକି ଯାହା ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୀତା ହରଣର ଏଇ ସିନ୍ଟା ରାବଣ କେମିତି ସୀତାକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାତ୍ରା ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପରେ ଗାଁରେ ଫେର ଯାତ୍ରା ହେଲା। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ଲୋକ ବି ଖୁସି ହେଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ହେଲା, ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯାହା ହଉ କେମିତି ଏ ବିଶ୍ୱରୁ ଏ ମହାମାରୀ ହଟିଯାଉ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।
ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆଉଥରେ ହଉ, କେମିତି ଏ ମହାମାରୀ ଟଳିଯାଉ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମ ଗାଁରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହଉ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁର ବି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କି ଜୟ, ଜୟ ରାଧା ମା କି ଜୟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜମା ଭୁଲିବେନି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।